Bilog. Oo, Bilog. for sure. So they were the first batch. But enough of the history. Now is the time. Kay Chiki na Kay Chiki. Si Chiki lang. Sunod-sunod na. From nakalabot kami Concepcion, Carles, Maasin, San Joaquin, Tibawan, and of course, all over Iloilo City. Nag-aangkas pa kami na sa motor ni Tito Eli. Yun na si Tito Eli. Wala si Tito Eli. Pabati na lang. Wala ka Tito, nabatian ko. Anyway, para pabatian na lang si Sisti. Okay. So nag-aangkas kami sa motor ni Tito Eli. Tapos also sa una, may ginatawag pa ina nga YFC core group. Muna I think ang mga daw YFC leaders in sa province. Energy Review Center or sa Tadeos Chapel. And some weekdays were spent doing household meetings. May friendly competition pa ina sa una kung sa Dingin district na may damo youth nag-attend sa mga big gathering.